पुणी आसिला सुभद्रा योजना को नहीं बड़ अपडेट। सुभद्रा योजनार एही महिला मानंकु आसंता काली अर्थात 28 तारीख रे सुभद्रा योजनार किस्ती टंका मिलवा पाई जाउछि। केवल एही महिला मानकर बैंक खाता को आसीबो सुभद्रा योजनार पंचम किस्तीर 5,000 टंका। यह को नहीं राज्य सरकार जारी कले एक फाइनाल लिस्ट। तो आपण नाम जदि हिताधिकारी तालिकार रही ताहले आपण मानकु सुभद्रा योजनार पंचम किस्ती टंका 5,000 टंका 28 तारीख आसंता काली आपण मानकु मिलवा पाई जाउछि। हाँ आज्ञा, सुभद्रा योजनार पंचम किस्ती टंका केवल एही महिला मानकु मिलिबो। एथर सुभद्रा योजनार पंचम किस्ती टंका पाइबारु अनेक महिला वंचित रहिबे, कारण अनेक महिला मानकु बाद दिया जाइछि। केउ महिला मानकु सुभद्रा योजनारु बाद दिया जाइछि, केउ महिला माने रिजेक्ट होइथिले मध्य एथर सुभद्रा योजनार किस्ती टंका पाई परिबे। जो महिला मानकर असुविधा रहिथिला तो सेमाने बाकी किस्ती टंका एथर केते टंका पाइबा पाई जाउछन। जो माने नुआ करी आवेदन करिथिले तो सेमानक मध्यरु केउ माने एथर सुभद्रा योजनार पंचम किस्ती टंका पाइबे। जो माने चतुर्थ किस्ती टंका पाइचंती एथर पंचम किस्ती टंका पाइबे। सरकार सेमानक पाई कौन नुआ सुविधा प्रदान करिवे। जो माने आदौ सुभद्रा योजना रे किस्ती टंका पाई नांती सेमाने योग्य हिताधिकारी सरकार केबे सेमानकु एका थरके 25,000 टंका दवा पाई जाउचंती। ए सब विषय रे ए गोटे वीडियो माध्यम रे मु आपण मानकु विस्तार रूपे जणाइबी। सेति पई आपण माने वीडियोटी को बिना स्किप रे शेष पर्यंत देखंतु, जहा फल रे आपण माने डिटेल्स इनफॉरमेशन पाई पारिबे। वीडियोटी को आरंभ करबा पूर्वरु आपण समस्त को कहि रखिबी, जो माने एपर्यंत चैनल रे वीडियोटी को देखुचंती से माने एपर्यंत चैनल को सब्सक्राइब करि नांती चैनल को सब्सक्राइब कर दियंतु, वीडियो को गोटे गोटे लाइक कर दियंतु। सर्वप्रथमे आसंतु देखिबा ए विषय को नै खबर कोन प्रकाश होईची। देखंतु खबर रे जहा मेंशन रहिची आसंता सप्ताह रे आसीबो सुभद्रार पंचम किस्ती। अगस्त 28 तारीख अर्थात शुक्रवार राखी पूर्णिमा रे पंचम किस्ती मिलिबो। तो आपण समस्ते जानिछंती आज अगस्त 27 तारीख। एही अगस्त 27 तारीख रे किछि अंचल रे राखी पूर्णिमा पालन करा जाउची, आउ किछि अंचल रे अगस्त 28 तारीख रे मध्य राखी पूर्णिमा पालन करा जिवो। तो सेथि पई व्यतिक्रम मध्य देखा देइची किस्ती टंका मिलिबारे। सुभद्रार पंचम किस्ती पाइबे 1,03,26,162 हिताधिकारी। ए नै सूचना देइचंती उपमुख्यमंत्री प्रभाती परिड़ा। प्रभाती परिड़ा देइथिबा सूचना अनुसार पंचम किस्ती रे सेही हिताधिकारी माने किस्ती टंका पाइबा पाई जाउछंती जो मानकर बैंक अकाउंट सहित आधार संजोग होई डीबीटी सक्रिय रहिछि। तो सेही भली हिताधिकारी मानक अकाउंट रे सुभद्रा योजनार पंचम किस्तीर 5,000 टंका आसीबा पाई जाउछि। जो माने आवेदन करिबा समय रे तांकर समस्त तथ्य निर्भुल भाव में प्रदान करिसंती एवं सुभद्रा योजनार योग्यता मानदंड पूर्ण करुचंती। तो सेही हिताधिकारी माने एथर सुभद्रा योजनार किस्ती टंका पाइबा पाई जाउचंती। सबुठु गुरुत्वपूर्ण सूचना राज्य सरकार एबे अपडेट करिसंती हिताधिकारी मानकु। आसंता काली सुभद्रा योजनार पंचम किस्ती टंका केउ मानकु मिलिबो कौ मानकु मिलिबो नाही, एहाकु नै राज्य सरकार स्पष्ट करिसंती। देखंतु लगातार पाई आसुतिबा महिलांकु अर्थात चतुर्थ किस्ती पाइथिबा हिताधिकारींकु नुआ आवेदन करिथिबा हिताधिकारींकु एथर सुभद्रा योजनार पंचम किस्ती टंका मिलबा पाई जाउछि। जदि एथर आमे देखिबा नुआ करी जो माने आवेदन करिसंती सेमाने योग्य विवेचित होइचंती सेमानक संख्या प्राय 2,21,058 जन हिताधिकारी रहिचंती। सेमानकु सुभद्रा योजनार नुआ करी किस्ती टंका मिलबा पाई जाउछि। तापरे आसंतु देखिबा केउ महिला मानकु एथर सुभद्रा योजनार किस्ती टंका मिलिबनी अगस्त 28 तारीख अर्थात आसंता काली। देखंतु बाकी थिबा हिताधिकारी को सुभद्रा योजनार पंचम किस्ती टंका मिलिबो नाही। कहबा गले जो माने गोटे किस्ती बाकी रहिछि, जो मानकर दुईटी किस्ती बाकी रहिछि, जो मानकर तीनोटी किस्ती बाकी रहिछि, जो मानकर
ଚାରୋଟି କିସ୍ତି ବାକି ରହିଛି। ଏହିଭଳି ହିତାଧିକାରୀମାନଙ୍କୁ ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାର କିସ୍ତି ଟଙ୍କା ଅର୍ଥାତ୍ ଆସନ୍ତାକାଲି ଯେଉଁ ନୟାଗଡ଼ରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ ସେମାନଙ୍କୁ ମିଳିବ ନାହିଁ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଯେଉଁମାନଙ୍କର ବାକି ରହିଛି ସେମାନେ ଯୋଗ୍ୟ ହିତାଧିକାରୀ ଏହି ବକେୟା କିସ୍ତି ଟଙ୍କା ଗୁଡ଼ିକ ସେମାନେ ପାଇବା ପାଇଁ ଯାଉଛନ୍ତି। ଯେମିତିକା 10,000 କାହାର ରହିଛି, କାହାର 15,000 ରହିଛି, କାହାର 20,000 ଟଙ୍କା ରହିଛି। ତ ଏଇଭଳି ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ଆସନ୍ତାକାଲି ଟଙ୍କା ମିଳିବନି, ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ସ୍ପଷ୍ଟ କରାଯାଇଛି। ତ ଏମାନଙ୍କୁ କେବେ ମିଳିବ? ତ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ବାକି ରହିଛି, ଯେଉଁମାନଙ୍କର କିସ୍ତି ଟଙ୍କା ମିଳୁନାହିଁ, ତ ସେମାନଙ୍କୁ କେବେ ମିଳିବ? ତ ଦେଖନ୍ତୁ, ଯେଉଁମାନେ ଯୋଗ୍ୟ ବିବେଚିତ ହେଇଛନ୍ତି ଭେରିଫିକେସନ୍ ପରେ, ତ ସେମାନଙ୍କର ବାକି ରହିଛି ଟଙ୍କା ଗୁଡ଼ିକ ଯେମିତିକା 10,000, 15,000, 20,000, 25,000 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବି ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ ଟଙ୍କା ବାକି ରହିଛି। ତ ସେମାନଙ୍କୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ମାସରେ ମିଳିବ ବୋଲି ସରକାର ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି। ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ହେଲା ଯେ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ରିଜେକ୍ଟ ହେଇଥିଲା ସେମାନେ ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାରୁ ବାଦ୍ ପଡ଼ିଥିଲେ, ପୁଣି ଥରେ ସେମାନେ ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାରେ ସାମିଲ କରାଯାଇଛି। ତ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ କେମିତି ସେମାନଙ୍କୁ ପୁଣି ଥରେ ସାମିଲ କରାଗଲା, ସେମାନେ କ'ଣ କରିଥିଲେ ଯାହାକି ସେମାନଙ୍କୁ ପୁଣି ଥରେ ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାରେ ସାମିଲ କରାଯାଇ ବାକି କିସ୍ତି ଟଙ୍କା ଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଫର୍ମ ରିଜେକ୍ଟ ହେଇଥିଲା ଆଉ କୌଣସି କାରଣବଶତଃ ଯେମିତିକି ଆପଣମାନଙ୍କର ଜମି ଅଧିକା ଯୋଗୁଁ ରିଜେକ୍ଟ ହେଇଥିଲା କିଛି ହିତାଧିକାରୀଙ୍କର, ଆଉ କିଛି ହିତାଧିକାରୀ ଇନକମ୍ ଟ୍ୟାକ୍ସ ଦେଉଛନ୍ତି ବୋଲି ତାଙ୍କର ମଧ୍ୟ ରିଜେକ୍ଟ ହେଇଥିଲା, ଆଉ କିଛି ହିତାଧିକାରୀଙ୍କର ରାସନ କାର୍ଡ଼ ନଥିବା ଯୋଗୁଁ ସେମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ରିଜେକ୍ଟ ହେଇଥିଲା, ଆଉ କିଛି ହିତାଧିକାରୀଙ୍କର 4 ଚକିଆ ଗାଡ଼ି ଅଛି ବୋଲି ଦର୍ଶାଯାଇ ରିଜେକ୍ଟ କରାଯାଇଥିଲା। ତ ଏଇଭଳି ହିତାଧିକାରୀମାନେ ଲିଖିତ ଆକାରରେ ମଧ୍ୟ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ ଆଉ ସେମାନେ ବିଡ଼ିଓଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଭେରିଫିକେସନ୍ ସେମାନଙ୍କର କରାଯାଇଥିଲା। ତ ସେମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଲିଜିବୁଲ୍ ହେଇଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କୁ ଆସନ୍ତାକାଲି ଅର୍ଥାତ୍ ପଞ୍ଚମ କିସ୍ତିରେ ଟଙ୍କା ମିଳିବ ନାହିଁ। ଅଗଷ୍ଟ 28 ତାରିଖରେ ଅର୍ଥାତ୍ ଆସନ୍ତାକାଲି କେଉଁମାନଙ୍କୁ ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାର ପଞ୍ଚମ କିସ୍ତି ଟଙ୍କା ମିଳିବା ପାଇଁ ଯାଉଛି ଆପଣ କେମିତି ଚେକ୍ କରିବେ? ଯଦି ଆପଣମାନେ ଲଗାତାର ଭାବେ ଚତୁର୍ଥ କିସ୍ତି ଟଙ୍କା ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାରେ ପାଇ ଆସୁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ଏଥର ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପଞ୍ଚମ କିସ୍ତି ଟଙ୍କା ମିଳିବ କି ନାହିଁ ଆପଣ ଥରେ ଚେକ୍ କରିବେ। ତ କେମିତି ଚେକ୍ କରିବେ? ଆପଣ ସୁଭଦ୍ରା ପୋର୍ଟାଲକୁ ଆସିବେ। ସୁଭଦ୍ରା ପୋର୍ଟାଲରେ ଆସିଲା ପରେ ଏଠାରେ ଆପଣମାନଙ୍କର ଆବେଦନ ସ୍ଥିତି ରହିଛି। ଏହି ଆବେଦନ ସ୍ଥିତି ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରି ଆପଣଙ୍କର ଆଧାର ନମ୍ବରଟିକୁ ଆପଣ ନିର୍ଭୁଲ ଭାବରେ ଦେବେ। ଦେଲା ପରେ ଟର୍ମ ଆଣ୍ଡ କଣ୍ଡିସନ୍ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରି ଆପଣ ଲଗ୍ଇନ୍ ଅପସନ୍ ଉପରେ ଯେତେବେଳେ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ, ଆପଣଙ୍କ ଆଧାର କାର୍ଡ଼ରେ ଯେଉଁ ମୋବାଇଲ୍ ନମ୍ବରଟି ଲିଙ୍କ୍ ରହିଥିବ ସେଇ ମୋବାଇଲ୍ ନମ୍ବରକୁ OTP ଯିବ। OTP ଦେଲା ପରେ ଆପଣମାନଙ୍କର ଆବେଦନର ସ୍ଥିତି ଓପନ୍ ହେବ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଓପନ୍ ହେଲା ପରେ ଏଇଭଳି ଯେଉଁ ପେଜ୍ ଓପନ୍ ହେଇକି ଆସିବ, ତ ଏହି ପେଜ୍ରେ ଆପଣମାନଙ୍କର ସବୁକିଛି ଠିକ୍ ରହିଥିବା ଦରକାର। ସବୁକିଛି ଠିକ୍ ରହିଥିବାର ମାନେ ହେଉଛି, ପ୍ରଥମେ ରହିଛି ଆପଣଙ୍କର ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷ ରହିଛି, ତାପରେ ରହିଛି ଶ୍ରେଣୀ, ଶ୍ରେଣୀରେ NFSA ରହିବା ନିହାତି ଜରୁରୀ, ତାପରେ ରହିଛି EKYC ସ୍ଥିତି, EKYC ସ୍ଥିତି କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ରହିଥିବା ନିହାତି ଜରୁରୀ, ତାପରେ ରହିଛି ଆପଣମାନଙ୍କର EKYC ପ୍ରକାର, EKYC ପ୍ରକାରରେ ଆପଣଙ୍କର ବାୟୋମେଟ୍ରିକ୍ ରହିଥିବା ନିହାତି ଜରୁରୀ। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣମାନଙ୍କର ସ୍ଥିତି ରହିଛି, ସ୍ଥିତି ଆପଣଙ୍କର ଏପ୍ରୁଭ୍ଡ ରହିଥିବା ନିହାତି ଜରୁରୀ। ତାପରେ ରହିଛି ଆପଣଙ୍କର ଖାରଜ କାରଣ ଗୁଡ଼ିକ, ଏହି ଖାରଜ କାରଣ ଗୁଡ଼ିକ ଜାଗାରେ NA ରହିବା ନିହାତି ଜରୁରୀ। ଯଦି ଆପଣମାନେ ଏହିଭଳି ସ୍ଥିତି ପରିଲକ୍ଷିତ କରୁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ଆସନ୍ତାକାଲି ଅର୍ଥାତ୍ ଅଗଷ୍ଟ 28 ତାରିଖରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାର ପଞ୍ଚମ କିସ୍ତି ଟଙ୍କା 100% ମିଳିବ।